Perfect, 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 perfect. اور اس کے ساتھ ہی میں کھڑکی پر مکے برسانے لگا۔ جب اس طرح کھڑکی نہ کھلی تو میں دروازے کی طرف لپکا۔ میں نے پوری قوت سے دروازے پر ٹکر ماری۔ میں اسے توڑ ڈالنا چاہتا تھا، لیکن یہ میری حماقت تھی۔ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ میری ٹکر سے وہ چوپٹ کھل گیا اور میں اپنے ہی شاید زور میں کمرے میں جا کر گرا۔ جبلی طور پر میں نے اپنے دونوں ہاتھ فرش پر ٹیک دیے، ورنہ شاید میرا منہ ٹوٹ جاتا۔ میرے گھٹنوں میں خاصی چوٹ آئی، لیکن میں نے فوراً ہی کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ جب میں کھڑا ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ چمکیلا دھواں غائب ہو چکا تھا۔ ہوا بھی تند و تیز نہیں تھی، سب کچھ معمول کے مطابق تھا، لیکن سنگیتا، ہاں، اس چمکیلے دھویں کے ساتھ ہی سنگیتا بھی غائب ہو چکی تھی۔ میں چیخ پڑا اور میری چیخ سے کمرہ گونج گیا۔ سنگیتا کی ساڑی ایک کرسی پر پڑی ہوئی تھی، وہ برہنہ حالت میں ہی غائب ہو گئی۔ اس صورتحال نے مجھے نہ صرف پریشان بلکہ خوف زدہ بھی کر دیا۔ میں بے تحاشا اس کمرے سے نکل بھاگا۔ میں جلد از جلد سنگیتا کے چیلوں تک پہنچ کر انہیں سنگیتا کی پراسرار گمشدگی سے آگاہ کر دینا چاہتا تھا۔ شاید اس وقت میری عقل خبت ہو کر رہ گئی اور مجھے احساس ہی نہیں رہا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ بس ذہن میں صرف ایک بات جم کر رہ گئی کہ سنگیتا کسی مشکل میں پڑ گئی ہے اور اس کے چیلے ہی اس کے لیے کچھ کر سکیں گے۔ راہداری میں نے بھاگتے ہوئے زینے طے کیے اور ایک ایک جسم میں کئی سیڑھیاں طے کر ڈالیں۔ اس کے بعد پھر راہداری تھی، اسے میں نے پلک جھپکنے میں طے کیا اور بے محابہ اس حال میں گھسا جہاں تقریب کا جشن منایا جا رہا تھا۔ مجھے اس بات کی پرواہ ہی نہیں تھی کہ لوگ مجھے یوں پاگلوں کی طرح دیکھ کر کیا سوچیں گے۔ ہال میں داخل ہوتے ہی میں کسی سے ٹکرایا۔ دیکھ کے مسٹر، کسی نے ترش لہجے میں کہا۔ آواز جانی پہچانی ہوئی تھی۔ میں نے چونک کر اس شخص کی طرف دیکھا۔ وہ پولیس کی وردی میں ملبوس تھا۔ میں اسے فوراً پہچان گیا۔ وہ وہی پولیس افسر تھا جس کے ہاتھوں گرفتار ہو کر میں پھانسی کے تختے تک پہنچ چکا تھا۔ یہی ہے پرنس راحیل۔ ایرج بختیاری کی زہریلی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ پولیس افسر کی تیز نگاہیں میرے چہرے پر گڑی جا رہی تھیں۔ بہت خوب، اس نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر ذرا ایک طرف ہٹ کر اپنے پیچھے کھڑے ہوئے آدمی سے بولا، ذرا 2 قدم اور آگے آ جائیے آقائے کاشانی۔ آقائے کاشانی کا نام سنتے ہی مجھے اپنے پیروں تلے سے زمین سرکتی محسوس ہوئی۔ سنگیتا نے ایرج بختیاری کو یہی بتایا تھا کہ میں آقائے کاشانی کا لڑکا ہوں، چنانچہ میری شناخت کے لیے آقائے کاشانی کو یہاں لے آیا تھا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حرکت ایرج بختیاری ہی کی تھی۔ آقائے کاشانی 2 قدم آگے بڑھ کر بالکل میرے سامنے آ گیا۔ اس وقت سارے ہال میں سناٹا تھا۔ تمام مہمانوں کی توجہ ہماری طرف تھی اور قرائن سے صاف ظاہر ہو رہا تھا جیسے عن قریب میں ان تمام مہمانوں کے سامنے گویا ننگا ہو کر رہ جاؤں گا۔ اس وقت اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی لمبی سی سوئی میرے دماغ کی گہرائی میں اترتی چلی گئی۔ دوسرے ہی لمحے ان کا میرے سر پر موجود تھی اور مجھے وہ سارے واقعات یاد آ چکے تھے جن کو میں کچھ عرصے کے لیے فراموش کر چکا تھا۔ ان واقعات کے یاد آنے سے ہی میرے ذہن میں کئی سوالات ابھر آئے، لیکن وہ ایک صورتحال تھی جس نے مجھے ان سوالات پر غور کرنے کی مہلت نہیں دی۔ آقائے کاشانی چند قدم آگے بڑھا اور بالکل میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر غصے کی علامات موجود تھیں اور مجھے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ میں کیا دیکھ رہا ہوں راحیل؟ آقائے کاشانی نے سخت کھردرے لہجے میں کہا۔ میں اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا
کہ پولیس کو میرے بیٹے سے دلچسپی پیدا ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ تم نے کوئی غلط حرکت کی ہوگی۔ آقا کاشانی کے یہ فکرے نہ صرف میرے لیے بلکہ ایرج بختیاری کے لیے بھی غیر متوقع ہی تھے۔ دوسری طرف پولیس افسر کا منہ بھی حیرت سے کھلا رہ گیا۔ اس نے یہی آس لگا رکھی ہوگی کہ آقا کاشانی مجھے پہچاننے سے انکار کر دے گا اور اس طرح میری گرفتاری کے لیے ایک ٹھوس جواب پیدا ہو جائے گا۔ میں سر جھکائے کھڑا رہا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آقا کاشانی کی باتوں کے جواب میں کیا کہوں۔ بولتے کیوں نہیں؟ آقا کاشانی گرج کر بولا، تم نے کیا جرم کیا ہے؟ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا آقا کاشانی، پولیس افسر بول پڑا۔ پھر تم نے اس کی شناخت کے لیے یہاں کیوں لائے ہو؟ آقا کاشانی کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ گئیں۔ دراصل پولیس افسر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، بعض وجوہات کی بنا پر یہ شبہ کیا گیا تھا کہ یہ پرنس راحیل نہیں ہیں۔ شرفا پر اس طرح کا شبہ کرنے کا حق پولیس کو کہاں سے مل گیا؟ آقا کاشانی کے لہجے میں تلخی تھی۔ میں معذرت چاہتا ہوں۔ اس دوران میں ان کا میرے سر پر اطمینان سے لیٹی مسکراتی رہی۔ میں اس سے گفتگو کرنے کے لیے بے چین تھا، لیکن موجودہ صورتحال میں یہ بات ممکن نہیں تھی۔ تقریب میں شریک بہت سے افراد ہماری طرف متوجہ ہو چکے، لیکن کسی نے دخل انداز ہونے کی جرأت نہیں کی۔ اچانک میں نے انیتا کو بڑی تیزی سے اپنی طرف آتے دیکھا۔ کیا ہوا پرنس؟ اس نے چھوٹتے ہی مجھ سے پوچھا اور پھر سوالیہ نگاہوں سے پولیس افسر کی طرف دیکھا۔ تم فوراً میرے ساتھ چلو راحیل، آقا کاشانی بولے۔ یہ تو مناسب نہیں ہوگا جناب، انیتا جلدی سے بولی۔ اگر یہاں کوئی تلخی پیدا ہو گئی ہے تو پرنس کا اس طرح یہاں سے چلا جانا میری توہین ہوگی۔ پرنس میرے معزز مہمانوں میں سے ایک ہیں۔ پھر انیتا نے پولیس افسر کی طرف دیکھتے ہوئے بہت کڑے لہجے میں کہا، اگر پولیس نے پرنس کے ساتھ کوئی ناخوشگوار رویہ اختیار کیا ہے تو میں اس کی شکایت ضرور کروں گی۔ ہندوستانی سفارت خانے کے کسی مہمان کی بے عزتی برداشت نہیں کی جائے گی۔ بات ختم کرتے کرتے انیتا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور اس کے نتیجے میں پولیس افسر کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ ہوا کیا ہے پرنس؟ انیتا مجھ سے مخاطب ہوئی۔ میں دیکھوں گی کہ اس معاملے میں کیا کر سکتی ہوں۔ مجھے خود بھی نہیں معلوم کہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے اس دوران میں پہلی بار زبان کھولی۔ غالباً یہ افسر صاحب کسی معاملے میں میری شناخت کرانا چاہتے تھے۔ اتنے میں امیتابھ بھی ادھر نکل آیا اور انیتا سے صورتحال میں پوچھ گچھ کرنے لگا، لیکن انیتا اسے جواب دینے کی بجائے پولیس افسر پر برس پڑی۔ میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گی کہ آپ نے میرے مہمان کی شناخت کس سلسلے میں کرا رہے تھے۔ اس کا فیصلہ تقریب ہونے کے بعد ہوگا۔ فی الحال آپ اس عمارت سے فوراً باہر نکل جائیں۔ خانم میں کچھ نہیں سننا۔ انیتا کے اس معذرتی فکرے کو کاٹتی ہوئی وہ بولی، میں کہہ رہی ہوں کہ آپ فوراً یہاں سے چلے جائیں۔ تذلیل کے احساس سے پولیس افسر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، مگر چونکا یہ ایک سفارت خانے کی عمارت تھی، اس لیے وہ اپنے اختیارات کو قطعی مفلوج پا رہا تھا۔ اس نے مزید کچھ کہنے یا وہاں رکنے کی حمایت نہیں کی اور ایک جھٹکے سے دروازے کی طرف مڑ کر تیزی سے قدم بڑھاتا چلا گیا۔ ایرج بختیاری ایک طرف خاموش کھڑا تھا اور ناکامی کے احساس سے اس کے چہرے پر پھٹکار برس رہی تھی۔ اب تمہارا کیا پروگرام ہے راحیل؟ آقا کاشانی بولے، لیکن میں اسے جواب دینے کی بجائے انیتا سے مخاطب ہوا۔ یہ میرے والد ہیں خانم، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ انیتا آقا کاشانی سے بولی، مجھے خوشی ہوگی کہ آپ بھی اس تقریب میں شرکت کریں۔ میں ایک بے حد ضروری کام چھوڑ کر یہاں آیا تھا، میرا واپس جانا لازمی ہے۔ آقا کاشانی نے معذرتی لہجے میں کہا، تو پھر کم از کم پرنس کو تو پلیز یہیں رہنے دیجیے۔ آقا کاشانی نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس کے جانے کے بعد انیتا نے مجھ سے معافی مانگی۔ آپ کی معذرت قطعی غیر ضروری ہے خانم، میں نے مسکرا کر کہا۔
ظاہر ہے جو کچھ ہوا اس میں آپ کا دوش نہیں۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ امتیاب بھی الجھا ہوا ہے۔ یہ صورتحال تو پوری طرح تو کسی کے بھی سمجھ میں نہیں آئی، تاہم انیتا کو جو کچھ معلوم تھا وہ اس نے بیان کر دیا۔ ادھر میرا ذہن سنگیتا میں الجھا ہوا تھا۔ گنیش جی کی وہ خوبصورت پجارن پرسرار طور پر لاپتہ ہو چکی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ جیسے دھواں دھواں ہو کر رہ گئی۔ میں چاہتا تھا کہ اس کے چیلوں کو اس صورتحال سے آگاہ کروں۔ اس کے چیلے اب بھی حال میں موجود تھے اور سب سے الگ تھلگ ایک میز پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے انیتا سے کہا مناسب ہوگا کہ اس قصے کا ذکر ختم کر دیا جائے، تقریب میں بدمزگی پیدا کرنے سے کیا فائدہ؟ میری طبیعت تھوڑی سی مقدر ہو گئی ہے جو کچھ دیر میں ٹھیک ہو جائے گی۔ بس اتنا کیجئے کہ مجھے ذرا دیر کے لیے ایک گوشہ تنہائی میسر آ جائے۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، میرے ساتھ آئیے۔ انیتا نے بڑے خلوص سے میرا بازو تھام لیا اور اپنے شوہر سے بولی، امیتابھ ڈیئر، میں انہیں کارنر روم میں چھوڑ کر آتی ہوں۔ ٹھیک ہے، امیتابھ نے سر ہلایا، لیکن تم ذرا جلدی آنا، شہرزاد کا گروپ تمہاری طاق میں ہے۔ مجھے معلوم ہے، انیتا نے مسکرا کر کہا، میں فوراً آ رہی ہوں۔ گو کہ میں حال ہی کے کسی گوشے میں رکنا چاہتا تھا، لیکن جب انیتا نے کسی کمرے کی تجویز رکھی تو میں اس کی نفی نہیں کر سکا۔ وہ کارنر روم جہاں انیتا مجھے لے گئی بہت خوبصورت انداز میں سجا ہوا تھا۔ خوابگاہ اور نشست گاہ دونوں ہی کا فرنیچر اس کمرے میں سجایا گیا تھا۔ غالباً اس کمرے کو مہمانوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہوگا۔ انیتا مجھے وہاں چھوڑ کر چلی گئی تو مجھے تنہائی ملی اور اس طرح انکا سے گفتگو کرنے کا موقع میسر آ گیا۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ آخر تم نے مجھے کس چکر میں پھنسا دیا؟ یہ ساری باتیں مجھے پاگل نہ کر دیں۔ کیا تم مجھے پاگل خانے بھجوانا چاہتی ہو؟ میں نے انکا پر سوالات کی بوچھار کر دی۔ دھیرج، انکا مسکرائی، تم نے سوالات کا استبل کھول رکھا ہے۔ ایک ایک سوال کرو، کیا تمہیں اس کھیل میں مزہ نہیں آ رہا؟ مزہ تو اس صورت میں آ سکتا ہے جب مجھے اس کے سر پیر کا علم ہو۔ میں تو خود کو ایک گورت دھندے میں پھنسا ہوا پا رہا ہوں۔ جب تم میرے سر سے گئی تھی تو نہ جانے کیا حرکت کی کر گئی کہ میں تمہارے بارے میں بھی سب کچھ بھول گیا۔ دراصل میں گنیش جی کی پجارن سے یہ بات چھپانا چاہتی تھی کہ تمہاری حرکات و سکنات کے پس منظر میں انکا کی طاقت کار فرما ہے اور وہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے ذہن میں گھس کر سب کچھ جان لے جو تمہارے ذہن میں موجود ہو۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے تمہارے ذہن سے وہ ساری باتیں صاف کر دی جو میں اس سے چھپانا چاہتی تھی۔ تو کیا تم اب پھر میرے سر سے چلی جاؤ گی اور میری یادداشت کو پھر متاثر کر جاؤ گی؟ نہیں، اب اس کی ضرورت نہیں۔ مجھے اب تمہارے سر سے جانے میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو پھر سنگیتا جان لے گی کہ نہیں؟ انکا نے میری بات کاٹ دی۔ چونکہ اب سنگیتا تمہاری طرف سے مطمئن ہو چکی ہے، اس لیے دوبارہ وہ تمہارے ذہن میں جھانکنے کی کوشش نہیں کرے گی۔ کوشش کیے بغیر وہ اصلیت سے آگاہ نہیں ہو سکتی، اور اگر کبھی اس نے کسی وجہ سے مشتبہ ہو کر تمہارے ذہن میں جھانکنا چاہا تو مجھے ایک دو لمحے پہلے اس کا علم ہو جائے گا۔ گویا اس وقت تم پھر وہی حرکت کر کے میرے سر سے چلی جاؤ گی۔ ہاں، مجبوری ہے، انکا نے شانے اچکا کر کہا۔ اگر تم چاہتی کیا ہو؟ جمعدار گوپال اور گنیش جی کی پجارن کا ٹکراؤ، انکا نے جواب دیا۔ میں ان دونوں کو لڑا کر تماشا دیکھنا چاہتی ہوں۔ سنگیتا مجھے اپنے ہندوستان لے جانا چاہتی ہے اور تم ضرور جاؤ گے، لیکن فی الحال سنگیتا پرسرار طور پر لاپتہ ہے۔ تمہارے سر پر آتے ہی مجھے پتہ چل گیا تھا کہ تم سنگیتا کو کس حال میں دیکھ چکے ہو۔ کیا تمہیں اس کی طرف سے کوئی فکر نہیں؟ سنگیتا کے غائب ہونے میں خود اسی کی مرضی کا دخل تھا، اس لیے فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دراصل وہ اس لیے غائب ہوئی تھی کہ تمہیں آقا کاشانی کے معاملے سے بچا لے۔ میں بھی اس مقصد سے تمہارے سر پر واپس آئی تھی، لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ سنگیتا تمہارے بچاؤ کا بندوبست کر چکی ہے تو میں خاموش رہ گئی۔ اب سنگیتا کہاں ہے؟
वो बहुत जल्द तुमसे आ मिलेगी। इनका ने मेरे सवाल का बराह रास्त जवाब देने से बचने की कोशिश की। मैं सोच रहा था कि उसके चेलों को बाखबर कर दूं। इसकी ज़रूरत नहीं। मैं चुप हो गया। बोलने के लिए जहन में कोई बात बाकी नहीं रही थी। जो वाक़या ज़हूर पजीर हुआ उससे मुझे बड़ा फ़ायदा ये पहुंचा कि मुझ में बड़ी खुद एतमादी महसूस होने लगी। मैं खुद को एक नाइंसान पा रहा था। संगीन सूरत हाल से दो चार होते ही मुझे जो घबराहट होने लगती थी, मेरा ख्याल था कि वो अब नहीं होगी। सुनो इनका, अचानक मैं बोल पड़ा। मैं वही सब कुछ करता चला जा रहा हूँ जो तुम चाहती हो, और इसके इवज़ तुम मेरा एक छोटा सा काम भी नहीं करोगी। मैं वादा कर चुकी हूँ कि तुम्हें दुनिया का बहुत बड़ा आदमी बना दूंगी। वो सब कुछ तो जब होगा तब होगा। फिलहाल तुम मेरा एक काम कर दो। वो क्या? मैं एरज बख्तियारी से इंतकाम लेना चाहता हूँ। इस शख्स ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। बस इतनी सी बात, इनका ने चुटकी बजाकर कहा। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि इस तकरीब के इख्तिताम पर एरज बख्तियारी यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। उसकी लाश जाएगी यहाँ से। नहीं नहीं, मैं जल्दी से बोल पड़ा। मैं उसे मरवाना नहीं चाहता। किसी को मरवा देना तो मेरे ख्याल में इंतकाम की सबसे मामूली सूरत है। इंतकाम तो ये होता है कि मुखालफ को ज़िंदगी से बेजार कर दिया जाए। वो खुद मरने की ख्वाहिश ज़ाहिर करने लगे लेकिन वो मर ना सके। तो फिर तुम क्या चाहते हो? क्या कोई ऐसी तदबीर मुमकिन है कि ज़रा देर के लिए एरज बख्तियारी पागल हो जाए और तकरीब में बेतुकी हरकतें करने लगे, ऐसी हरकतें जिनसे लोग महफूज हो सकें? ये तो उसे पागल किए बगैर भी मुमकिन है। यानी वो बेतुकी हरकतें करता रहेगा और उसे ये एहसास भी रहेगा कि वो अपनी इन हरकतों की वजह से लोगों के तमस्खर का निशाना बन रहा है। हाँ, अगर ऐसा हो तो और भी अच्छी बात है, मैंने खुश होकर कहा। तो फिर हाल में चलो, मैं अभी उसका तमाशा बनवाए देती हूँ। मैं फौरन उठ खड़ा हुआ। हाल में दाखिल होकर मैंने इर्द गिर्द नज़रें दौड़ाईं। तवक्का के मुताबिक एरज बख्तियारी वहाँ मौजूद था। मैंने उसे दो तीन अफराद के साथ एक तरफ बैठे हुए देखा। मुझे हाल में दाखिल होते देखकर अनीता तेज़ी से मेरी तरफ आई। अब तबीयत कैसी है प्रिंस? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने खुश दिली से कहा। इम्तियाब ने टेलीफोन पर पुलिस कमिश्नर से इस मामले की शिकायत कर दी है। इस पुलिस अफसर की तबीयत साफ कर दी जाएगी। इसकी कोई ज़रूरत तो ना थी। खैर, संगीता कहाँ है? वो अब ऊपर मेरे कमरे में आराम कर रही है। चलो मैं तुम्हें अपने चंद खास दोस्तों से मुतारफ़ करा दूँ ताकि तुम्हारा जी बहलता रहे। ओ नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने हंसते हुए कहा। मैं कतई बोर नहीं हो रहा। मैं अपनी दिलचस्पियां खुद ही ढूंढ लूँगा। मेज़बान के लिए ये बात बड़ी खुशगवार होती है कि उसके मेहमान अपनी दिलचस्पियां खुद ही ढूंढ लें। अनीता ने हंसकर कहा और मैं भी उसके साथ हंसने लगा। अनीता मुझे वहीं खड़ा छोड़कर चली गई। उस वक़्त अचानक मैंने अपने सर को कतई हल्का फुल्का महसूस किया। गालबन अनीता से गुफ्तगू के दौरान में ही किसी वक़्त इनका मेरे सर से चली गई थी। मैंने जल्दी से एरज बख्तियारी की तरफ देखा और फिर उस वक़्त मेरे होंठों पर एक आसूदा सी मुस्कुराहट फैलती चली गई जब मैंने एरज बख्तियारी को मेज़ पर चढ़ते हुए देखा। जब वो मेज़ पर सीधा खड़ा हो गया तो बहुत से लोग चौंक चौंक कर उसकी तरफ मतवज्जा हुए। खीवातीनों हजरात, एरज बख्तियारी बुलंद आवाज़ में बोला, आप लोगों की तफरीह तबाह के लिए मैं एक ख़ास नाच पेश करना चाहता हूँ, मुलाहजा फरमाइए। एरज बख्तियारी ने एक हाथ कमर पर रखा और दूसरा सर पर, और ठुमक ठुमक कर नाचना शुरू कर दिया। और ये उसकी एक ऐसी हरकत थी कि चंद लम्हों के लिए हाल में सन्नाटा छा गया। एक तहजीब महफिल में किसी से भी इस किस्म की हरकत की तवक्का नहीं की जा सकती। इसलिए लोगों के मुंह हैरत से खुले के खुले रह गए। लेकिन ये हैरत देर पा साबित नहीं हुई। आहिस्ता आहिस्ता लोगों के मुंह बंद हो गए और होंठों पर मुस्कुराहटें बिखर गईं। एरज बख्तियारी के ठुमके पुरजोश होते जा रहे थे और उसके साथ ही लोगों की हंसी भी बढ़ती जा रही थी। उधर मैं दिल खोल कर हंस रहा था।
अपने दुश्मन जानी की दुर्गत बनते देखकर मेरे एक एक रुए से मुसर्रत फूट रही थी। अचानक हाल में फ्लैश गनें चमकने लगी। प्रेस के नुमाइंदे वहां पहले ही से मौजूद थे। उन्होंने खटाखट एरज बख्तियारी की तस्वीरें लेना शुरू कर दी। ये देखकर तो मैं खुशी से पागल हो गया कि इसमें कोई शुबा ही ना था कि वो तस्वीरें अखबारात की जीनत बनती। मैं उस वक़्त का तसव्वुर बांधने लगा जब एरज बख्तियारी सुबह के अखबारात में इन तस्वीरों को देखकर अपना सर पीटता। कितनी दिलचस्प सुर्खियां होती अखबार की। एरज जैसी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत एक मज़हा खेस रक़्स पेश कर रही थी। लोग तो यही समझ रहे थे कि वो अपने ज़रफ़ से ज़्यादा पी गया है, लेकिन सिर्फ मैं ही उस हकीकत से वाक़फ़ था कि उसे यूं नचाने वाली इनका थी। एरज बख्तियारी कभी भी इतनी नहीं पीता था कि इस हद तक काबू से बाहर हो जाए। दफतन उसका पैर फिसला और वह मेज से नीचे गिर पड़ा। उसके इस तरह गिरने पर हाल में फलक शगाफ कह के उड़ने लगे। एरज बख्तियारी ने उठने की कोशिश नहीं की थी। वो फर्श पर ही पड़ा हुआ इसी तरह थड़क रहा था जैसे मेज पर खड़ा नाच रहा हो। मैंने इम्तियाब को देखा जो तेजी से एरज बख्तियारी की तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे से झंझलाहट टपक रही थी। अचानक मैंने अपने सर को कुछ भारी पाया। इस तरफ तवज्जो दी तो इनका नजर आई। वो बेतहाशा हंस रही थी। हंसती हुई बोली, क्यों सोहराब जी, तमाशा जारी रखा जाए या बस इतना ही काफ़ी है? मैंने आहिस्ता से कहा। दूसरी तरफ एरज बख्तियारी अब सीधा खड़ा हो चुका था। आपको इतनी ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए थी मिस्टर एरज। इम्तियाब के लहजे से ये बात साफ ज़ाहिर हो रही थी कि वो अपना गुस्सा ज़ब्त करने की कोशिश कर रहा है। एरज बख्तियारी ने जवाब देने के लिए मुंह खोला मगर आवाज़ नहीं निकल सकी। वो हवास बाख्ता नज़र आ रहा था। चेहरे से खजालत भी टपक रही थी। मैं मुस्कुराता हुआ छोटे छोटे कदम उठाता उसी की तरफ बढ़ने लगा। बेहतर होगा कि अब आप यहाँ से चले जाएं, इम्तियाब एरज बख्तियारी से कह रहा था। अगर आप ना गए तो सारे लोग आप ही की तरफ मतवज्जा रहेंगे। एरज बख्तियारी ने फिर कुछ कहने के लिए मुंह खोला मगर इस मर्तबा भी उसकी आवाज़ नहीं निकल सकी। उसकी ये हालत देखकर मेरा जी चाह रहा था कि बच्चों की तरह कलकारियां लगाना शुरू कर दूं। मुझे करीब आते देखकर एरज बख्तियारी के चेहरे की रंगत बदली और फिर वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उस वक़्त मैं उसे छेड़ना चाहता था। उसके बगैर मुझे मुकम्मल तस्कीन नहीं मिलती। मैं एरज को जिता देना चाहता था कि उसे ये खजालत मेरी वजह से बर्दाश्त करना पड़ी थी। मैंने तेज़ी से उसकी तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन रास्ते ही में इम्तियाब ने मेरा बाजू पकड़ लिया। इसे जाने दीजिए प्रिंस, मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। ओहो, आप गलत समझे, मैं इसे रोकूंगा नहीं, बस एक बात कहना चाहता हूँ इससे। इम्तियाब ने मेरा बाजू छोड़ दिया और तेज़ी से मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे से निकलते निकलते मैंने उसे जा लिया। हेलो, मेरे लहजे में शोखी कूट कूट कर भरी हुई थी। एरज बख्तियारी ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों से उलझन मतरशे थी। तुम जा तो रहे हो, मैंने उससे कहा, लेकिन जाने से पहले ये जान लो कि मैं वाकई सोहराब हूँ। ये अलग बात है कि मैं सारे ईरान से इसके बरखिलाफ गवाही दिलवा दूँ। मैं तुमको तिगनी का नाच नचा सकता हूँ। इस वक्त तुम ही मेरे ही इशारे पर नाचे थे। अगर आइंदा तुमने कभी मेरी राह में आने की कोशिश की तो इससे भी बुरा हाल करूँगा। बस यही कहना था मुझे, अब जाओ। मैं एरज बख्तियारी का जवाब का इंतज़ार किए बगैर उसे हक्का बक्का छोड़कर हाल में वापस आ गया। उसी वक्त संगीता भी अंदरूनी दरवाजे से हाल में दाखिल हुई। हम दोनों की नज़रें मिली और संगीता मुस्कुरा पड़ी। हाय, इनका ने मेरे कान में सरगोशी की। उसकी ये मुस्कुराहट तो तुम्हारे कलेजे में तीर की तरह प्यूसत हो जाएगी। मैं खामोश रहा। बोलने का मौका ही ना था। मेरे इर्द गिर्द लोग मौजूद थे जो मुझे आज खुद बातें करते देखकर शायद यही समझते कि एरज बख्तियारी के असरात अब मुझ में मुंतकिल हो गए हैं। जब मैं और संगीता एक दूसरे के करीब पहुँचे तो वो मुस्कुराते हुए बोली, खैरियत बाशद, तुम कहाँ चली गई थी?
आका काशानी का बंदोबस्त करने गई थी। मैं समझ गया कि वो तुम्हारी ही हरकत होगी। अर्ज बख्तियारी नज़र नहीं आ रहा। संगीता इधर उधर नज़रें दौड़ाती हुई बोली। उसे इम्तियाब ने यहाँ से निकाल दिया है। संगीता इधर उधर नज़रें दौड़ाती हुई बोली। उसे इम्तियाब ने यहाँ से निकाल दिया है। अनीता करीब आती हुई बोली। क्यों? संगीता के लहजे में तहय्युर था। शायद वो पागल हो गया था। क्या मतलब? अनीता से अर्ज बख्तियारी की हरकतों के बारे में बताने लगी और मेरा दिल इस ख्याल से धड़कने लगा कि संगीता इन बातों से सही नतीजे पर पहुंच गई हो तो क्या होगा। मैंने अपने सर की तरफ ध्यान देखा। इनका बड़े इत्मीनान से लेटी हुई मुस्कुरा रही थी। उसे मुतमइन देखकर मेरे दिल की धड़कनें भी मामूल पर आ गईं। जब इनका ही फिक्रमंद नहीं तो इसका मतलब ये था कि मुझे परेशान नहीं होना चाहिए। अजीब बात है, संगीता बड़बड़ाई। उसकी ये हरकतें तो कतई तौर पागलपन की निशानियां हैं। ख़त्म करो इस तज़किरे को, अनीता उकता कर बोली। अब बदमज़गी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। संगीता हंसने लगी। देखो कैसे मटक मटक कर हंस रही है। इनका ने आहिस्ता से कहा। चुप रहो। मैं इतना जल्ला गया कि बेसाख्ता बोल पड़ा। संगीता की हंसी एकदम रुक गई और वह हैरत से मेरी तरफ देखने लगी। मैं बुरी तरह सटपटा गया। अनीता भी अस्तयाबिया नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। जाहिर है कि उसने भी यही समझा होगा कि मैंने संगीता को झिड़का है। इनका की आवाज़ मेरे अलावा कोई नहीं सुन सकता। माफ़ करना, मैं हकला गया। दरअसल मैं इस वक्त ज़हनी तौर पर यहाँ से गैर हाज़िर था। मेरे ख्यालात कहीं और पहुँचे हुए थे। संगीता और अनीता ने कुछ नहीं कहा, बस अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देख कर रह गईं। इनका दीदे मटकाती हुई बड़ी शोख नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। मेरी बौखलाहट इसके लिए लुत्फ़ अंदोज़ी का सामान बन गई और मैं दिल ही दिल में इस पर दांत पीस रहा था। संगीता की वजह से कुछ और मेहमान हमारे करीब आ गए। उनकी वजह से मुझे संगीता की नज़रों से निजात मिली और मैं ज़हनी बोझल में खातिर ख्वा कमी महसूस की। तकरीब का इख्तिताम 1 बजे के करीब हुआ। बेशतर मेहमान रुखसत हो गए। अनीता और इम्तियाब ने चंद करीबी दोस्तों को इस वक्त भी ना जाने दिया। वो चाहते थे कि एक महदूद सा हंगामा चंद घंटे और जारी रहे। जिन लोगों को रोका गया उन लोगों में संगीता भी थी। वो मुझसे बोली कि तुम भी रुक जाओ राहील, लेकिन तुम्हें अपने वालिद की फ़िक्र होगी। संगीता मेरी बात काटती हुई बोली। उनको तुम फ़ोन पर भी ये इत्तला दे सकते हो कि आज रात घर नहीं आ सकोगे। संगीता की आंखें मुझे इशारा कर रही थीं। जाओ, दूसरे कमरे में फ़ोन मौजूद है। मैं उठा और दूसरे कमरे में पहुंचा। फ़ोन का रसूर उठाकर मैं उलट पुलट नंबर रिंग करने लगा। फ़ौरन ही किसी जगह से राब्ता कायम हो गया। कई मरतबा घंटी बजने के बाद किसी ने रसूर उठाया। हेलो, आवाज़ में जल्लाहट थी। बाबा, मैं राहील बोल रहा हूँ। कौन राहील? जी हाँ, मैं बड़े इत्मीनान से बोला। अर्ज़ ये करना थी कि आज रात को घर वापस ना आ सकूँगा। आखिर तुम हो कौन? तुमने किस नंबर पर रिंग किया है? आवाज़ झल्लाई हुई थी। आप दुरुस्त समझे, मैं बोला। मिस्टर इम्तियाब ही ने मुझे रोका है। क्या तुम पागल हो? दूसरी तरफ से बोलने वाला हल्क फाड़ कर चीखा। शुक्रिया बाबा। मुझे बड़े ज़ोर की हंसी आ रही थी, लेकिन मैं खुद पर काबू पाए हुए था। उल्लू का पट्ठा। दूसरी तरफ से धाड़ सुनाई दी। आप अपने बारे में बेहतर जान सकते हैं बाबा। जवाब में मुझे इतनी गंदी गाली सुनाई दी कि मैंने बुखला कर रसूल रख दिया। मेरे बातों की मध्यम सी आवाज़ दूसरे कमरे तक ज़रूर पहुंची होगी, इसलिए मैं बड़े इत्मीनान से वापस लौटा और मैंने संगीता को बता दिया कि वालिद को रुकने की इतला देकर इत्मीनान ले चुका हूँ। फिर 2-3 घंटे तक ताश, कैरम बोर्ड और शतरंज खेली जाती रही। इस दौरान में मशरूबात का दौर भी चलता रहा। फिर जब मेहमानों ने जमाहियाँ लेनी शुरू कर दी और महफिल बर्खास्त कर दी गई, तमाम मेहमानों के लिए कमरे तैयार कर दिए गए।
चुनाचा मैं उनके कमरों में पहुंचा दिया गया। मुझे जो कमरा मिला वो पहली मंजिल पर था। मैं जब उस कमरे में लौट बिस्तर पर लेटा तो मैंने देखा कि इनका भी मेरे सर पर लेटी हुई ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रही थी। उसके खफीफ से खुले होंठों से चमकीले दांतों की कतार झांक रही थी, और ना जाने क्यों उसके चेहरे के हर हिस्से पर तबस्सुम का हल्का सा हक्स लहराता हुआ महसूस हो रहा था। शायद वो आज हालात से बेहद मुतमिन होकर सोई थी। हालात की तरफ से इत्मीनान मुझे भी हासिल था। इनका और संगीता मेरे लिए इंतहाई तकवीद का बायस थी। अर्ज बख्तियारी की गुरगत बनवा कर भी मैं बड़ी हद तक आसूदा हो चुका था। लिहाजा जब मैं बिस्तर पर लेटा, मेरे जज्बात पर रोमान का नशा और धुंध सी छाई हुई थी। मुझे रह रह कर संगीता का कुंदनी बदन याद आ रहा था। वो मुझे जिस आलम में नज़र आई थी वो आम तौर पर हर शख्स के लिए हैजान खेजी का साबित होता। मैं इस मंजर को फरामोश नहीं कर सकता था। उसके तसव्वुर में अपने मुलातम जज्बात से बरसरे पैकार रहते हुए न जाने कब मैं नींद की आगोश में पहुंच गया, और फिर मैंने एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा। शायद ये तो होना ही चाहिए था कि ख्वाब में संगीता को देखता, लेकिन उसकी बजाय मैंने सारंगा को देखा। सारंगा, वही नन्हा सा वजूद, हसीन फितना, जिसने मुझे अंदर सबा की सैर कराई थी और जिसकी शरारत के बायस मैं रुबाबा के बदनी गुदास से आशना हुआ, जिसने मुझे अर्श से फर्श पर ला फेंका और जिसकी वजह से कई रोज तक गदागरी मेरा मुकद्दर बनी रही। मैंने उसे ख्वाब में बिस्तर पर अपने करीब लेटे हुए पाया तो बड़ी नफरत से बोला, अब क्यों आई हो? तुम्हें ये ख्याल अपने दिल से निकाल देना चाहिए कि मैं फिर तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगा। बहुत बदजन मालूम होते हो। क्यों? उसने तीखी नज़रों से मेरी तरफ देखा। तो क्या मुझे तुमसे बदजन होने की बजाय तुमसे प्यार करना चाहिए? मेरा लहजा बड़ा जहरीला था। क्या मैं ऐसी नहीं हूँ कि मुझसे सिर्फ प्यार किया जाए? वो एक अदा से बल खा कर बोली, तुम जहर की पुड़िया हो। मैंने हकारत से कहा, नहीं, मैं सरतापाए अमृत हूँ। उसने आंखें बंद करते हुए बड़े मखमूर अंदाज में कहा, मैं वो नगमा हूँ जो कुदरत की हसीन बांसुरी के जिगर से फूटा। मैं नसीमे बहार का वो झोंका हूँ जो देवताओं के करीब से गुजर कर आता है। मैं सितारों की चमक और फूलों की खुशबू हूँ। मुझे अपना लो तो तुम अमर हो जाओगे। मैंने महसूस किया कि उसका कद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला आ रहा है। वो चादर जो उसके नन्हे से वजूद को छुपाए हुए थी जैसे सुकड़ती चली गई। जरा ही देर में वो चादर सारंगा के खूबसूरत कोले पर पड़ा हुआ एक रुमाल रह गई। अब वो मेरे पहलू में कतई बरहना लेटी हुई थी, जैसे खुद सपुर्दगी के आलम में मेरी तरफ देख रही हो। उसके भीगे भीगे से होंठ मुझे खोशाए चीनी की दावत दे रहे थे। उसकी चमकती हुई पिंडलियां हरकत के लिए मुस्तरिब नजर आ रही थीं। वो सब कुछ देखकर मेरे तनफ़्फ़ुस की रफ्तार बढ़ गई और मुझे अपने जज्बात का तलातुम, उसके कोल्हों के उभार से हम आहंग महसूस हो रहा था। उसके सीने में चट्टानों की सी सख्ती थी जिसका लमस मुझे अपने बाजू पर महसूस हुआ। बेइख्तियार मेरा जी चाहा कि उसे अपने आगोश में घसीट लूं। माजी की सारी गलतियां मेरे जहन से हरफे गलत की तरह मिट गई थीं। जो अब मैं सब कुछ भूल गया और हसीन फितने की वजह से मुझे कितनी तकलीफ़ें, कितनी अज़ियतें बर्दाश्त करना पड़ी थीं, और मुमकिन था कि अब वो मेरे गिर्द किसी किस्म का जाल ही बुन रही हो। आओ, उसने दावत दी। मैं इतनी ज़ोर से भींचूं कि मेरी हड्डियां तुम्हारी बाहों में कड़कड़ा जाएं। मेरे होंठों को अपने दांतों से इस तरह बम्बोड़ो कि ये लहू लोहान हो जाएं। मेरे गालों को इतना चूमो कि ये अंगारे बन जाएं। मेरे सीने पर इस तरह हाथ फेरो जैसे कोई पिराक दरिया की तगियानी से खेलता है। मेरे जहन में आंधियां सी चलने लगीं। आंखों के सामने ऐसे चकराने लगे जिनमें सुर्ख जर्रात के सिवा कुछ न था। मैं बिल्कुल वैश्यों की तरह सरंगा पर टूट पड़ा। सरंगा,
सरंगा पर नहीं, मैं तो बिस्तर पर ही गिरा था। ये बात मेरी समझ में नहीं आ सकी कि सरंगा मेरी जिद में किस तरह निकल गई। उसे मैंने फर्श पर खड़े हुए देखा। वो इस तरह हंस रही थी जैसे मेरी हरकत से लुत्फ अंदोज हुई हो। मैं एक ही जिस्त में बिस्तर से फर्श पर पहुंच गया और उसकी तरफ लपका, मगर वो तो छल्लावा थी, मैं उसे छू भी नहीं सका। कुंदन की तरह दमकता हुआ उसका जिस्म कमरे में बर्फ की तरह लहरा रहा था। मैं उसके पीछे दौड़ता रहा, लेकिन वो मेरे हाथ ना आ सकी। आखिर मैं थक कर एक जगह रुक गया। मैं बुरी तरह हाँफ रहा था। एक तो उसकी भाग दौड़ का रद्द अमल, और दूसरा ये कि मेरे जज्बात ने भी मेरे जिस्म को एक दहकती हुई भट्ठी की तरह बना दिया था। सरंगा मुझसे कुछ दूर खड़ी हंस रही थी। आखिर तू चाहती क्या है? मैंने बेचारगी से कहा। तुमने खुद ही तो आवाज़ देकर मुझे इस तपते हुए सहरा में बुलाया था। अब तुम मेरी तशंगी क्यों नहीं बुझाती? इसलिए कि एक और कुआं भी तुम्हें सैराब कर सकता है। साफ साफ कहो, मैं इस वक्त अशारों की बात नहीं समझ सकूंगा। गणेश जी की दासी, सरंगा ने मैनी खेद लहजे में कहा। जब तुम्हें उसका कुर्ब हासिल है तो फिर मेरी क्या ज़रूरत? संगीता मेरी दस्तरस से बहुत दूर है, तुम उसके दोस्त हो। नहीं, मैं बस एक वाकफ़कार हूँ उसका। मुझे उसका जिस्मानी कुर्ब हासिल नहीं। क्या तुम उससे मोहब्बत नहीं करते? नहीं, मेरा उससे कोई तअल्लुक़ नहीं। बेतअल्लुकी का इजहार इतनी बेदर्दी से ना करो, संगीता को अफसोस होगा। मुझे उससे कोई वास्ता नहीं, मैंने झंझला कर कहा। क्या तुम ये साबित कर सकते हो? क्या मतलब? क्या तुम मेरी खातर उसे हलाक कर सकते हो? मैं सरंगा का मुंह तकता रह गया। अगर तुम उसे हलाक कर दो तो मैं तुम्हारी आगोश में आकर गिरूंगी। लेकिन मैं उसे कैसे हलाक कर सकता हूँ? बड़ी आसानी से, सरंगा ने जवाब दिया। ये तुम उसके सीने में प्योसत कर दो। ना जाने कहाँ से एक चमकता हुआ खंजर सरंगा के हाथ में आ गया। वो बोली, इस वक्त वो कमरे में बेखबर सो रही है, तुम उसे बाआसानी हलाक कर सकते हो। मेरे चेहरे पर शदीद तज़बज़ब के आसार पैदा हो गए, क्योंकि फ़ौरन ही सरंगा ने चुभते हुए लहजे में मुझसे बोली, मैं पहले ही से जानती हूँ कि तुम्हें उससे लगाव है। नहीं, मैं झल्ला गया। लाओ खंजर मुझे दे दो, मैं अभी जाकर ये उसके सीने में उतारे देता हूँ। तुम अपना वादा ना भूलना, हरगिज़ नहीं। अगर तुमने उसे हलाक कर दिया तो तुम्हारे हाथ आज सारी रात मेरे बदन के पीछो खम से खेल सकेंगे। सरंजा ने खंजर मेरी तरफ उछाला और मैंने उसे चाबक दस्ती की तरफ से थाम लिया। उसका कमरा उसी राहदारी के मशरकी कोने पर है, सरंगा बोली। मैं जानता हूँ। ये जवाब देकर मैं दरवाजे की तरफ मुड़ गया। मर्द के तंदुखू जज्बात जब फिरते हैं तो फिर उसे कुछ नहीं सूझता। हसूल आसूदगी के लिए वो बड़े अजीबो गरीब अकदाम कर बैठता है, अंजाम से बेखबर हो जाता है। कुछ यही हालत इस वक्त मेरी भी थी। मैंने माजी की तमाम बातों को भुला दिया था। मेरे जहन में इस वक्त सिर्फ एक ख्याल की गूंज बाकी थी। वो ख्याल था सरंगा के होशरुबा बदन का, उस बदन के कौसों की हेजान खेजी का। राहदारी में मेरे कदम बड़ी तेजी से उठ रहे थे। खंजर हाथ में लिए हुए वह संगीता के कमरे की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। रात बिल्कुल खामोश और साकन महसूस हो रही थी। चंद ही लम्हे बाद इस सकूत से एक तूफान फट पड़ने वाला था। संगीता की हलाकत एक हंगामा खड़ा कर देती, लेकिन इस वक्त मेरा नफ्स दुनिया के सबसे बड़े हंगामे को भी नज़रअंदाज कर सकता था। मैं संगीता के कमरे तक किसी खलल अंदाजी के बगैर पहुंच गया। मुझे दरवाज़ा खुला हुआ मिला, इसलिए अंदर दाखिल होने में भी कोई दुश्वारी नहीं हुई। सामने ही बिस्तर पर संगीता अदना चादर ओढ़े हुए सो रही थी। उसका सिर्फ चेहरा चादर से बाहर था। होंठों पर एक बहुत ही गैर महसूस सी मुस्कुराहट फैली हुई थी, जैसे वो कोई दिलकश ख्वाब देख रही हो। मैं बिस्तर के करीब पहुंचकर रुका और मेरा खंजर वाला हाथ किसी ताखीर के बगैर बुलंद होता चला गया। मैं खंजर को उसके सीने में उतार देना चाहता था। दफतन मेरी कलाई को झटका सा लगा और मेरी आंख खुल गई।
ہاں وہ ایک خواب تھا، لیکن وہ کیسا خواب تھا کہ آنکھ کھلنے کا پر بھی میں نے وہی منظر پایا جو خواب میں دیکھ رہا تھا۔ آنکھ کھلنے پر بھی میں نے خود کو سنگیتا کے کمرے میں پایا۔ وہ سامنے ہی بستر پر لیٹی ہوئی تھی، لیکن اب وہ بیدار ہو چکی تھی۔ اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ میرے ہاتھ میں خنجر بھی موجود تھا۔ اب جاگنے کے بعد میں اس خنجر کو سنگیتا پر ہرگز استعمال نہیں کر سکتا تھا، لیکن اگر استعمال کرنا بھی چاہتا تو نہیں استعمال کر پاتا، کیونکہ میری کلائی ایک سونڈ کی گرفت میں تھی۔ میں انتہائی کوشش کے باوجود بھی اس کلائی کو اس کی گرفت سے نہیں نکال سکتا تھا۔ یہ بالکل ویسی ہی صورتحال تھی جس سے میں ہوٹل میں اس وقت دو چار ہوا تھا جب میں نے سنگیتا پر بھیڑوں کا تھیلا پھینکنے کی کوشش کی۔ خنجر میرے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر پڑا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی نگاہیں اب بھی میرے وجود میں پیوست ہوئی جا رہی تھیں۔ مجھے معاف کر دو، میں پاگلوں کی طرح بڑبڑایا۔